Mani. Oy, ako ro? Di ko mag-roam ay. Parang may naamoy ako hindi maganda. Layla pala rom. Oy, ako mid. Oy, basag. Bahala kayo. Kupal ka ba? Mid ako. Oy. Oy. Aray ko. Don't underestimate guys. Don't underestimate. Itong ko pala to. Oh, patay. 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 Oh! Op, 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 op. Padyarang kita mukha eh. Op, 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 op. Patay. Gay. Yata na bislit na to. Ulol! Sus! Kasamok ba yan ang rom, oy? Ha? Oh, agay, wag kul. Okay ka lang? Patay. Oh, sayang yung print shot na sana yun. Mid tayo guys. Bala sila. Ganda pa sila sa tuwa. Pwede na! Patay na. Oh! Ano yun? Patay ko na yun. Hoy! Naraw! Oh! Oh! Ano? Sus, wala pipe. Oh, Gino ko marigusip. Inong bitaw ko. We got spirit, yes we do! We got spirit, how about you? Ba't kayo nandyan kasi? Kanina pa ako nag-level 4 sa... Sus, ginoo ko. Kuha pa. Hoy, nandito na. Nandito na ang kinatatakutan ng lahat. Wow! Nandito na ang kinatatakutan ng lahat. Wow. Push, yes, push. Medyo na. Sakit na daw. Nakita ko sa kanya na masakit eh. Hoy, killing spree ng im. One. Tangin na. Ha? Asa ka? San ka? Asa ka? Oh! Ang galing! Dipit kayo guys. Oh, ano, laban. Samang ka, talawan. Agay cool. Milog magag-trip. Shot, lagwan ko ka. Nanggilok. Oo pag pinatumba kita. Uy, pagkano lang ulo mo? 5,000 lang. Uy, alam mo, uy. Dara. Nintuyok. Ano? Laban. Ano ang senyo? Natamimi kayo. Laban kayo guys. Oy. Is this made in Eruditio? Saglit to. An ally has slain all turrets. Launch attack! Nawala. Ito. Alis kayo dyan, oy. Agay. Nice shot. Di ka patay.
once little girl. He's gonna say time to shine. Lo, sayang. Has been slain. Nakaigko. Oy. Attack. Oh. Oh. Once little girl. He's gonna save someone. Attack. Wah, ino na pa, ino ko siya. Your team destroyed Uy. the turret. Ngilog mong tower. The gun represents Hoy. Ah. your turret has been destroyed. Come back. Kupainon na oh. Ally has been slain. Okay lang yan. Dito. Ba't pa kasi ako? Ako nagtank, di mo ko tank good. That was a spur of the Ang galing. Sayang wala naka-ikyas. Tara. has been slain. Target locked. Time to shine. Ubos. Ubos yung lahi nyo. Firepower in hand. Next. Ito kay My Lives. Launch attack. Naabot! Angay! Ginoo. Initiate Patay po. Lo sayong. Nice. Oh, nice. Buhat ng buhat niyaw. Ha? Oh, hanabi pala. Oy, GG. Triple kill. Manyak ng dako. power this time. Power ko na guys. Oh. Doon na manyak ko. Request backup. Doon sa babaw. Tunga ng life guys oh. Balik ke gadot. Agak. Hoy. Sayang. Understood. Attack the Lord. Backup. Oh, yan. Okay. Stop right there. Sus. Nagulat kayo, no? Hina nyo pre. Nagkong sakay mo. Hoy. Okay. Sus, inakeklas. Mage. Wow! Gagi. Terus. Oh, nice flicker. Nice flicker. Oy, sa babaw. Sama na sila eh. Nah, padayon mo dyan. That once little girl is gonna save someone this time. Open fire! Oh. Kaya nga eh. Lima na kayo guys. Lord pa to. Nice. Under attack. Our turret has been destroyed. Nice para. Oh, sakit no. Ang galing! No. Sakit niyan, pre. Tangan nyo. Huwag kayong mag-alala sa akin. Ayun. Hindi ako, no? Initiate retreat. Nice. Assume. Under attack. Nag-assume. Back down. Your team destroyed a turret. Ano? Attack. Sukol. Let the shining star show you the way. Enemy has been slain. Sakit no. Sakit no.
Hmm? Gusto mo lang manahimik, ha? Ha? Nunod ako na sabi ko na sa inyo eh. Ano? Ha? Hoy. Tara. Oh! Ha? Nyo, kaya nyo yun? Inuna pa yung pakito. Bubutong. Oh. That once little girl Hoy! is gonna save someone this time. Ano? Mahina ba? Ha? Mahina ba? Easy Hmm? kill. Don't underestimate me. An ally has been slain. An enemy has been initiate retreat. Ay! Ayaw cool! Bata magugol! Ayaw cool! Ah! Gago! Naunahan pa ka. Bati mo dia. Lo, sige. Lo. Attack the Lord. Lo, no. Gather up the Lord. Sama ni Kiss may Lordess din eh. Lordess. Wala pa. Hold on ba dahil? Sinong Lordess dito? Alpa. Di ka dakop. Ay. Now I know better. I'm stronger. Thought about getting some treats. Patay! Matot ako! Alright. La. Matay ka! Santo Dominguez! Dipit na. Ay. Takbo hanggat may lupa. Okay. Hala, nagpakita siya. Hala, napakita no. Wag yan tol. Hoy! Nabulangan nyo! Ubos lahi niyo, pre. Gusto mo sabihan kita ng Latin? Anong pumiro? Sumbong ka mama mo. Shout out sa inyo guys. Okay. Tank build. Tank boots niya naka mid build. Wow.